जय जगन्नाथ सांग माने मु तम साडा वेलकम कर जाडे नुआ वीडियो को केमिता छने आपण माने आशा करछि भल रे चलंतु एबे जिया हम बंधाडे हारे बंधा तो नहीं था ना कमे गई चलंतु एबे हमें जिबा बंधाडे देखो केते गछरे फुल फुटिछि हां हां चलंतु एबे हमें जिबा वर्तमान पदा को कल जाइला कल रात्रि जाइला भोजी खाइबू हाँ बालुआरे जा बंधाड़े चलते जी आम बंधाड़े बर्तमान से जामुंडाली लहरी नानी मुई लहरी लता तोरला सजई हेली रे लहरी नानी तोरला अल्लाह की सजई हेली रे ने 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 रस जामुंडाली है रस जामुंडाली अरे यू आड़े को आता नहीं जा मु बिला आड़े जाती नहीं जाता भणजा जने बस आसीदेला हारी मो पछ अच्छे सी से आसी कहली जा हारी बोली घर को लहरी नानी मुइला चलतु आम ए बर्तमान ए बंधर पाखापाखि हो गलुणु बंध उपरू केड़े जोर पानी जाऊँ देखी वर्षा वर्षा देखिए केड़े जोर पानी जाऊँ देखो केमती कादुआ होइछि कादुआ आसा पड़ू वर्षा दी दिन है आज टे खरा है देखो खरा है आज टे बंधा आड़े आसी ना आसा कथा कह 5 मिनट पकड़ 5 मिनट छाड़ी 10 मिनट पकड़ 10 मिनट छाड़ी आधा घंटे पकड़ 10 मिनट छाड़ी एमती तो पकई काली दिनटा जाक एक बड़िया खाली पकईला वर्षा पानी तो कमी जाता वर्षा हो ना जो कमी जाता पानी गड़ियाटा ए पानी पूरा जोरसोर चल पूरा पानी गड़ुच आम भिडियो भल लगी आम भिडियो को लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे आम भिडियो केमी कौन लगुच कमेंट कहतु आपण पाखर किसी कमेंट आसुनी कि व्यू भी आसुनी कि लाइक भी आसुनी कौन करेंगे बाध्य हो 4-5 दिन है ब्लॉग पकई बाध्य हो मुझे आज गोटे पकईदा देखला बेलू तो किसी ना पानी गुआटा कि पानी गुआटा देखो
ଆଉ ଫେରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ପୁରା ଶହେ ଶହେରେ ଗଡ଼ିଛି। ଆମ ବନ୍ଧୁକୁ ଆଇସି ଗାଧେଇସି ଯାଇସି। ବନ୍ଧୁ ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ଏଇ ପଥରରୁ ଡେଙ୍ଗି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଠିକି। ଏଠୁ ପାଣି ଯାଉଛି ଗଡ଼ିରେ। ଆଉ ଏଠି ତ ମାଛ ଅଛନ୍ତି ଶହେ ଶହେରେ। ଆଉ ବନ୍ଧ ତ ଆମର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଚିଲିକା ଆଉ ଆମର ଏଇ ଚିଲିକା। ପାଣି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଶହେ ଶହେ ଜାଲ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମାଛ ଯାଇପାରିବେନି ବୋଲି। ପାଣି ତ ବି ଶହେ ଶହେରେ ଗଳୁଛି। କାଲି ବର୍ଷା ହେଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପଳେଇବା ଆମ ପଦାଠିକି। ପଦାଠିକି ଗଲେ କ'ଣ କି ଆମ ବାହାଘର ଆସିଛନ୍ତି ତ ପଦାଠିକି। ଯେଉଁ ଟିପ ଏବେ ଚାଉଳ ନିଆ ହଉନି ଟିପ ଦିଆହେଉଛି ସେଇ ସାସେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବି ଯିବେ ହେରି। ମୁଁ ପଦାଠି ରହିବି। ହଁ ହଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ପଦାଠିକି ଯିବା ହାରି। ଯାହାରିବେ କି ତୁ ଗଲେ ଯାଇକି ଟିପ ଦେଇକି ଆସିଲେ ଯାଇକି ହବ। ମୁଁ ତ ଯିବି ଯାହାରି ଘରୁ ଯାହାରି ମୁଁ ଅଛି। ତ ଫାଇନାଲି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିକି ଏବେ ମୁଁ ଆମ ପଦାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଚାଳିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ ବସିଛି ଏଠି ଶୋଇଛି ପରା। ଆମର ଭାଡ଼ି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଚାଳିଆ ଉପରେ ଚାଳ ଛୁଆ ହେଇଛି ପାଲ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଳ ପଟେ ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ପୋତା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇପଟେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ଫସଲ ହେଉଛି। ଆଉ ଏମିତି ଭାଡ଼ି କେଉଁଠି ହେଉଛି ପଦାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଧାନ ବିଲ ପଦା ଏମାନଙ୍କର ହେଉଛି। କାହାର କାହାର ଅଛି ଏଇ ଭାଡ଼ି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଆଉ ମୋ ଅନୁରୋଧକୁ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାନ ଭାଇକି ଆପଣ ଯଦି ମାନେ କ'ଣ କହିବେ ଆଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।